Eradi Yankopon Shirawa uti me na wo hweme. Reverend Dr. Bright Chrissy Crashman ene nenso sa atemen kan. Said ye da me ba no ba be so Eradi asem ne dwendwen Yankopon asem no. Eno an ne masanso aba me sanso ene wo ba beto aso na yesua ade ne ye dwendwen Yankopon asem no. Empenifo bu bebi sechi etire nyanti ye de ye nya echesoa na meka akosisen. Meka akosise Nyankopon ne doba Yesu Kristo enya ma mebu wiase atende ne na asem nso ntwamu da biara da. E wo se da ne da ye to aso ne yekoso eka. Se de be ya nani monyam ne tumi be koso ayekese. Nti wo se da bia ne da biara menu mienu yekoso ne yesu nyame asem. Na asem be na me de bre wo asem be na me wode ma wo ne due nso. Ene asem a me de bre wo mato ne din say, "Oh Lord, bless me with my little oil." Amen. Eduru bre bi enipe o se Awurade timi hira wa ade ketewa bi na ekura wo no so. Na atimi aba yekese ama. Na ye behwe kwan a ye betimi afa so. Ama hira kura atimi aye adwuma wo yabrabom. Amen. Na di akura so ni hira. Ye ka se bibi ye hira ye di ade eni hira. Blessing is a special favor, mercy or benefit. Amen. Eya wodom soronku bi. Eya ni monyam soronku bi. Ye ka se nhire eya ni monyam soronku bi. Blessing enhira. Eya ni monyam soronku bi. Eya mfasodie bi. Amen. A favor or gift bestowed by God's, thereby bringing happiness. Amen. Eya die bi ade anigye bani pa brabom. Ne bede na nhira kura timi ya adwuma wo brabo so. Ne bede kura na animonyam na timi ya pie wo brabo so. Okwan be na abefa so obehu nyame nhira ne nyame animonyam. E wo se ewe kwan abefa so ebenya nyame nhira eni Nyankopon eni monyam betime ne yanante. Saa kwan no na mepese mebusa wo asem ne yadwene ho ne yete ase se ede na menu mienu ye beye anamo be na ye betu e kwan be na ye befa so nyame eni monyam no ebetime aye adwuma ma menu mienu. Amen. Say yantimi enhu na ebeye dene se nyame na ni monyam ne ni tumi beye kese. The first thing I was say, I accepted Jesus Christ as our personal Savior and Lord. The di kind on. The atosum yenu. I was say 19 Nyankopon akwan so. Amen. Akwan bay. I was say asum nyame yie. The atosum yansa. I was say yesu asede ye bie yansam ye bofo de adi ma Nyankopon. Amen. Odidi ni bia wo pe nhira. Open kwa ye ka se nhira blessing. Se wo nkwa wa anwode na yare bi meka wo. Wo nkwa wa anwode na wo nneka. Wo nkwa wa anwode ni afa nkoto afiase. Wo nkwa wa anwode na wasum dwewo no. Eno ne ye frɛ ne se nhira. Amen. Enye sika nko a. Eno kre. Eno de meka se nhira ne a mebobɔ so no asomdie ahoto enigye wo abrabo mu no sika ne ajapade ka ase ne fie ne de bonus eno a baba se wiase wuti wiase wesem na oni ahoto ni asomdie a na woni enigye a ba me ida so be sho nwa konfo ana se ida se wo kwa koso nyame foforo entu onipa bi a wati asefo asase su bia no e wo se wo prese obenya asomdwe wo abrabom obi akopia fiase efiase na wodane mana asomdwe obi da ayaresabia na wodane nya asomdwe yare he nipa bi e ka da nipa bi so ama woni asomdwe Satan de chechere ato nipa bi so amen na asomdwe ntimi ma na brabom obi ano kasa
amen na asomdwe ni na braboso wosode na wo ye saa na wosode na wo kan de na ama wo so abrabo ma asomdwe ayira e de na abeya wo so asomdwe betime pie wo abrabo mu ya radie si ye pese ye nya asomdwe ye pese ye nya nyame ani monyam ye pese ye nya nyame bambo a e wo se yesum Awurade ye e wo se yesum Nyankopon ye Bible se monyi Nyankopon ni na mase betim na monyi na lifo ni na mobedi ye Nyankopon di ye di ase difo nsa Nyankopon di nkoso di ase difo nsa enti se obeji Nyankopon di a wase betim enti at the moment a wase tim no na asomdwe kase na yede eba afe no se wagi nyame adi ama wase tim no de atoso bia woni se obeji Nyankopon di fo adi na wakire okwan ya befa so yedie ni nso betimi adi wachi enti se wani Nyankopon adi fo ani se wani mi nyame kasa kire wo ya ani ama ya nyame anfa me so ankire wo kwan a wo befa so aniema betimi akoso aniema betimi ade aniema enkoso beba asomdwe beba enigye ne asetena pa beba brother ebedu bredu bepa Nyankopon to obetimi kasa magi nyame adi na nso bra na me bra no kro nyame de wagi na di enye se wugi nyame di ye na no ano no enu nti na wode to so se munyi madifo nsundi na mubedi ye hwitimi se yedi wadifo nsem hallelujah yedi wadifo nsem e wadifo nsem enti wadi Nyankopon adi nde wase ne betim aso benya fapem wa benya fapem yaka so obi ase atima ete se wugina sa aso na utu foundation na afei no obomade say ida say obesisi pillars our foundation ne so eno na friends a fapem and God is the pillar of your life. Jesus Christ wa accept no only the pillar in your life. Hallelujah. It is Jesus Christ yankasa no obai se wo benya fapem but ekwanya obefa so obedi ye obekoso abrabom asetina pa beba asomdwe beba ubenya nitie ene ma papa beka wonsa ene se ubegi Nyankopon adifu adi. Hallelujah. Enti ebra yankwa 2 Kings chapter 4 verse number 1 to 7. Mene o kan radiation ufri Samuel anako Kings ufri 1 Samuel 2 Samuel anako Kings 2 Kings chapter 4 verse number 1 to 7. Yenti atwedi ampo Nyankopon asem me to me ntwere Bible Awurade asem na me ka cho Bible si de Nyankopon afre no ka nyame asem eti e wasabra ne yabre bia me no behie bia nyame asem na me ka yede e kirew na me ka wo se ko subscribe to YouTube page no na Awurade Nyankopon hira ne na adom be kese wo so. Amen. 2 Kings chapter 4 verse number 1 to 7. Yenti Awurade Nyankopon asem na edifo manumu ba akoyire tene tie amu ka kire Elisha say wakoa mikunu awu na wo ara wonim say na wakoa suro Awurade. Hallelujah. Wase wan kasa wonim say na wakoa wo suro hwan Awurade. And so the first thing no Nyankopon na ene ne doba Jesus Christ awa accepting as your personal savior no usuro say Nyankopon na ana usuro no we the Bible say na wasuro Awurade ye nya danse papa bia ka afa ne ho enti wo adanse papa na wo so ye be ka afa wo ho oba warefo a wotia ware ase na ware ni gu adanse be ne frɛ ukunu se ye kama bom bie ma obenya adi afa wo ho be ma warefo na waware ye gu adanse be ne frɛ wo yere a
obenya timi adi afa wo ho. Hallelujah. Adwuma wura wadwuma egu adanse ebe na ye frɛ wo nkora wo no mo ya adwuma mbedi afa wo ho. Wa wo kwa adwuma bi ma na yayi wadi adanse ebe na ye di fa wo ntia da bia wodu ba bia na yayi wadie. Se yesunsu made de a ene na wo se wo hwe akira kwan ene wo se wo pe ho akwankyere se de ebe ya wo betimi ade wo ho afirim. But enye sunsu made na ye usuban ene wo ne yode a na kire se brother mama papa na se ne wo problem. Amen. Na je so wo de wo problem. To as wonim se na wako asura awurade. Aha. Me to aso. Na akafo abare befa memma baanu akoye ne nkoa. Na Elisa bisa no se ede na menya memma wo. Hallelujah. Enti na oba na Nyankopon wadi. Tienie. Oba ni penhira firi Nyankopon nchen. Odi Nyankopon di ye no. Wankase wo sedem. Otuanamo ko Nyankopon di fo nchen. Said ye be ya ni nhira wo pani betimi abam. Ba odi Nyankopon di ye won se ne master ene ma se ya na ese. Because nyame aka njo so odi ni di ye no ano no. Debo Nyankopon se odi ni di a wase betim. Oye fapem wo wabrabom. Enti oye fapem de. Afe no oye adifo bi asi wo man ni mu. Oye adifo bi asi ho. Oyi masi honom se. Obefa me nsaso na waboa wo. Na wakire okwan abefa so yedi enso bedi wachi. Ososo de ase da bi. Enti da bi aniema bekoso agiegu. Da bi aniema bekoso asɛn. All because of say you don't believe. Say Awurade Nyankopon adifo eguso ye adwuma. But so be isa adwen na firi wutiri mu a. So be isa adwen na firi wakoma mu a. Meditum say Awurade Nyankopon a wa ba be ye fapem wo abrabom no. Obenam mensa so na waboa. Amen. Enti Nyankopon be ye fapem wo abrabom. But the bema nshira na ba no nyame ye fapem wo ba na brabom but the ne bema wo ba na timi atua naka. Hallelujah. Osaret ye no e de ne bema wo ba na timi atua naka na wade ne ho every sa problem na wo be komu no ana wo komu ni mu. Efesi of 1 Samuel chapter 9 verse number 1 ye be ko ho what you say. Enti wosu abrabom mu fapem a Nyankopon na ye fapem Yesu Kristo ye fapem no Yesu ba ye fapem ye no nkyere se yedie ka ho eno nti no kire wo se wodi Nyankopon dia wase betim na monyi madifo ni na mo bedi yie ti Yesu Kristo ba ye fapem ye o se odi difo di na nyame difo ne kire okwan ya befa so yedie ne ba ye dai ebeba. Hallelujah. It is obe jimanum nsamadia me kame to say Awurade befa me so am wakoma so ade abem. Amen. Enti de Elisha ka kire no na Elisha bisa no say ede na menyama wo kira me en ede na wo fie ba won sem wo ba bia wo bia so dia wo na wodifo timi kasa gusu a emfaso timi baso but when you also see wodifo kasa na bibi nsi force anya possible dia wo mom ne ye kasa gusu maso ba mfaso. Hallelujah. Enu nti na Nyankopon si ginidifo di na abedi yie enti dia wo no wo de ba na ya kasa na Awurade ma eso mpejade eson kosode atimi apie so se Awurade de yakọ yanima e de ye woni ya kantene ye huwom e na Awurade am ye guso yakọ yanim no. Amen.
enti die na wo so wo kyerɛ me de me nso menyama wo ka kyerɛ me de na wo fie ɛde na menyɛ na enhyira nyanko wopɛsɛ nyame hyira wo no atimi abam na wakoma so ade a wo hwehwɛ akyira kwan na atimi aba na wani suade wunu na wo bɔ ho mpae na atimi aba de na apɛsɛ Awurade fa me so yɛ ma wo hallelujah enti kyerɛ me amen ti de na wo Elisha na bisa oba no ɛde na wo yenti oba nan wase na oba no se wafuna ni hwi fie je ngo ehina ba akopɛ na Elisha ka kyerɛ no se firi ani kɔfemfem nhina woni won a wotete ben wo nyina nkyɛn nhina hunu mano noso na se wo ba mu a to woni wo ma no puno mu na hyiehye ngo no ngo nhina no nyina mu egugu nhina nyina mu na fa de aye ma no sisi nkyɛn na ofri ne nkyɛn koi na okoyi to ne hone ne ma puno mu one de wade nhina no bre no na ono nso hwiehwie gugu mu na eba se nhina no yeye amaama no oka kyerɛ ne ba se fa ehina bi frɛ bi breme bio na oka kyerɛ no se ehina biara ni ho bio na ngo no twai ena oba beka kyerɛ onyankopɔn nipa no na oka kyerɛ no se kwane koton ngo no na fatua wo ho aka na woni wo ma ni de aka no nkyena hallelujah na me pese me kansi na me kyerɛ wade oba ni pese wo nyankopɔn ni monyam ti hwade esiye opese wo nyankopɔn de na ni monyam enti ade bi si Bible say okoka kyerɛ odifo ne ka kyerɛ ne sɛ kwane kofemfem ehina galo ya eka ne sɛ ankore anase kula kula asante kasa ne ka ne kula kofemfem ehina kules ne tumirika ne koto ne o mapunu obi wo hono ma obeba odifo anim nyame bem na odifo ne so ma na kwankyere se koye sei onkoye o enti wa hunu hia wase odifo ne mene wonim de woka ekwan a wokyerɛ wase fa so no wudi so yɛhwɛ yɛtete me hu bi da me fa mani hu bi da bat ate sema ma mahunu sɛ so obi kwaji sikaduro mpa yɛka janse wona funda kama woda yɛka kyerɛ ne sɛ wane oni toilet mu emwa oni toilet mu a wɔwe na gidi ni Nyankopɔn akwa nkyerɛ aba sɛ kwane koye se okwa na wakoda isofo na fami wani mre unwo hwe de wo pɛ no emma de wo pɛ no ekwan ni ntimi mie because wani ebra anka be fast de wo ye na ni bre so hallelujah but ezan se wani mre ye nti no ena de wo ye bia no wo ye ne saa biara amen eti so person hu Nyankopɔn ni monyama so person hu Nyankopɔn tumi a so person hu Nyankopɔn adom ne mobro hu na e wo se wo di akwankyere so hallelujah eti da bia wo ti se bi mu di adanse onko anko wo ni adanse eti wo se ya azan e hyehyɛ ho boa wo di akwankyere no wonye okwa wonye enu ntia amen
but obani the Bible say for kofin fem ehina no okosere kules no na wode bezisi ne dem to one ne mapunum odi so ma na ayema on study direction tie ye kasa akwankyera eyade a emani pehunu baabi a okọ ene de oye eno ne fe na akwankyere but where hallelujah we dia obani momu de oyade a esefata anwe ene ma bi koso oba no ekoye saa ehina ni nyina ye ma no Bible so anfa ne nsanka but ene ogidini okristoni nyame beboa na befa odifo meso aboa no adanse ye beba o meka de asi nkyere wansan onya na bra mo statise ekoye na no asaka jo se so afo jimifo baba minyaka na me de beba na wako ama me just all the soft odifo na so so mako kama o but oba we de wanye ne sao Bible say afi wo tu mrika Jesus o tu mrika oya dai o tu mrika eko odifo ne nchen eko ka che se miwura se de wo kire me na maye na meye ye ne so hina me kofam ye nyina ya ama ene odifo ne sa ka che se ko ne ko pa bie mu ka ho wase miwura asa wase ene ko ne ko ton fati a waka hallelujah ko ne ko ton fati a waka sister brother die ukuta na ye bom paye wo so adi ba so die woni no o tie mu bo ho ton so akese a o pa adwuma won tra application ko to adwuma bia mu se o pa adwuma se sofo bom paye na minya adwuma emma baby our application dan ye bo ho paye kwan biye wa kwantu sem na ayedene no o be so tu kwan on voyait au papers on started processing na di nipa tu kwan o so so for me person me tu kwan na anya bia no ye de anu ya na tu kwan hallelujah so ti ase yare da oso o pesa yare saba wo so wontu anamon enko ba bia yare sabeba o so ya wo da dem say Euradi ayar samra ayar san me fi na ba amen sa wo aduane si wanim na wa ntam aduane na ani aduane na ntimi sore me wura wonu mu ma woni no aje se wa sore de won sa tum ansa na watimi adidi ama wa hunu se wa ya satisfied school ne de ya nko bi mo fa ne sa abrofo no de mbeti ana mbeti amen enti abrabona wo bonade ya wo pe no se okuta ho bibia ne ye su bibia maso abanfa so ama wo de wo pe MP a wonya aye no se wa nkwa nkoto MP forms anko fele se wo pe MP anto aba mananka ya anto aba ma no amen enti abrabo masetina pa na wo pe no se woni bibia de ya setena pa ye de sha setena pa ho asase a ye hu bibia enye ye because ye me commandi Mexican free ye mu mesha wonsam da bi nemom de wo na ye yeso adwuma na ye kese enti ansa na Awurade betimi ahira wo wo nwoketo na ekuta wo ne so no ebetimi ama de okuta na ya kese no ade se de okuta no wo bibi wo wonsam ansa se woni hwe wo wonsam a ebeye dene ye dia refer Samuel chapter 9 yeah yeah radie First Samuel chapter 9 verse number 5 going. Verse number 4 going.
1 Samuel chapter 9 verse number 4. Going. Na men ka Awurade asɛm nkyerɛw. De wo ne yɛhyira so na ayɛ kɛseɛ. Me kyerɛw ade. De wuni no emusa. Enu nti na bra Bartimaeus ɛtiatia mu di Yesu akyi no. Na Bartimaeus wo ni fra. Enti ni fra no otu mirika de kwadan Yesu. Ti wasi David ba Yesu ehu me mobo. David ba Yesu ehu me mobo. David ba Yesu ehu me mobo. Ebre wa ka David ba Yesu ehu me mobo. David ba Yesu ehu me mobo no ade bi si. Bible say fe Yesu dane nani. No obuzan say ede na menyama ho. Wasi Awurade mi pese mi hu na ade. Sister, brother, ede na wo ope. Na ni fra na aye Bartimaeus. Enu nti na ni efra nti de atwa se wo ye ne se wo be hu na de. Yesu se ene wo gidi age wo nkwa hu na de ampa na wo hu na de. Hallelujah. Amen. When ye fra wo so pese otwika. Na wa sema o kanyansa wo. Obi a when ye fra be de no watere wo drive. Hallelujah. Obeka so obefa driver. Enti adenti na ne on press wani ni beti. Na wa drive wa de na hu se ahenya me emunyam. Bartimaeus ye wo press obenya yare sansa. Owie wasi Awurade famidi wachi fameka wasuafo yi ho. Hallelujah. Yesu se kwa na ko kan de Awurade Nyankopon aya ma wo kire wo busuafo. Hallelujah. So ti ase. Enti se o pese nyame ye bibi ma o pese ade a wo Yesu ti bi ba mfaso enhira ti mi ba so a. Brother, e wo so okuta bibi. Bietre na am woni bi. Unya nya 2 million kra de start abrabo. O so start edwene ka aseton ho. Outside the no. One started drink as a tongue no. Now I dare you can be a waton cryanto. Near Bosson Paye. Never dear when you see Cacasia or so. Now the Akoto car, a one and him chase Adriano. What you say? Now I feel what's answered the Abba. Near Sa Bosson Paye. Near Tony Bua was happy. Now I sound so when him. No one's answered the Aquacoma. Said the Etiano. Amen. It would the command. Na fe no. O ko wani ma fe wasate ton ka asa no da ni business. Encha fe ne ska ne ye kese. Afe utimi to ka 2 3. Na wo ton. Afe ne ka se ton na aba wani so no. Enti di odi si wani so no ne ye bo ho mpa ya. Etimi ye kese ma wo. Media wu ni no. O de ba mani ma minnya bre kura na ma boso mpa ya ma me ka no kura kire. But the old one, and no na the bamanima. Me biama no me kasa na Awurade tumi aye adwuma. Hallelujah. Me ma ho akwankyere ko yesei na aye adwuma. Amen. But the wuni no. O de bamanima aye say atinte wo we. Say enhye ni bebra. E da ho ba ko pen frama befa. Ebe yato. I support a ten bag. See a shelly bebra, and the one man ya and then from Magono. So I say, it is how the how be bow you for many man. And was say how won't be. Ne Cassa was so my papa. Tiaria and that was so fire and bra. And rather from a swas how yarie. A Juman I say. So for Meduman any. Me pese sa peja bio eno na Awurade be fa me so na wa boa madwuma na sa peja bata ko ba se uni adwuma bia ye o so le Adidas di na wada o si me pa adwuma o so on try application bia nkoto adwuma bia o so pa adwuma na anya bia nyansa wo ana say okay eni ete sa dia o mo do fo no mo do wo e kwan ho no Kofase kan nante nante no mpo no
ye hyira so a wo benya adwuma da bia ko jinsuo ne ton me bia ma no me kasa na me hyira so me ma ho akwankyera a ensuo na wo ton ne de mfaso beba ama obra bo atimi akoso starte ko boabo bidie 1 di ano ne ton me bia ma no me kasa awrade 2 minti no e de nkoso beba starte me ma nyame asebo hallelujah it is all person who nyame ani monyama eni monyam ne makwa eni monyam ne babra ukuta bibi no wahye ho eni monyam ma wo amen eni monyam no e babra ukuta bibi na nyankopon ahye ho wabɔ ho de ayedai ama wo hallelujah enti nyame asem e ncha na me de manusi yenti nyame asem je me telephone number nansa telephone number is 0548 33 73 54 0548 33 73 54 and now bet me from 0247 81 35 10 0247 81 35 10 me tonya me asem no so am osisi a wase 5 no na woduru safa sase so no so ka kire na bofra no a waka ne ho no se bram mayansa ne nko na meja enyai emfunum no ho de amed di ye no ho dadwene nanso osomfo no ka kire no se hye onyankopon nipa bi wo kroyi mu na oye onipa nanim ye nyam de okanyina bamu mayanko ho ebia obeka yen okwan a yere kroyi ho asembi akyere yen na so bisa ne somfo no se hye yekọ a edin na yede bekọ akoma odihunu obarema no hallelujah oti ase eti yanfa sapan so ma wodifu anim so obusa se yeni hwe yekọ edin yede bekọ akoma odihunu fo no amen edin yede bekọ akoma no yeni hwe wose brama yenko me wodwete bena ketua bi ewo me nchen me de beba odifo no wakire ye kwan ya ye koi waka ho asem bi akire ye hallelujah wan ka so be kire ba bi anwan nyina wo ba wo so be kan ho asem kwan no ho asem ayedai akire omo we part 1 ye ba to part 2 ne so ya kan wo e na ame ne wabra ba beto fom but me ka bi ato so obetimi asa asori bi wate so be giadi na wakentene ho na wakanya ho a Awurade Nyankopɔn tumi ne na adoma wo mesunti no Awurade besa ma wasa asɔre bio amen Awurade obekɔso ma wasa ayedai asɔre se yare ne da so a Awurade befa me so ma yare ne to atwa amen se ya adwuma se ya Awurade befa me so ma adwuma na sa apagya bio ensu bio nyagidie se nani da so nyina sama wabraba se Yesu Kristo tiase na wo kra tiase na won kan ufuo ho na me so me kra tiase na Nyankopɔn ne nabofo da so ya adwuma na wo ne me nam nko de Awurade befa me so aboa wo amen eti mistake no afa Nyankopɔn do me wo ba wo ne yefunu ho wie ya no ya resta wo do me be ma wase be ma eni yesa wo yi me se me magimi entinam do oba beka ho de a ene odi oye jimi 4 times 40 de nyame ka kira Adam no wase oye jimi 4 times 40 because of say ene wo so se watie wo yire ni nti na be hye honom no ene se nka Adam de nka ne huni asem but otie ne yire ne enti se watie wo yire ni nti Adam wo wunti me so ma domi asase because what did matem se magimi na mema wo ba enti ene se magimi dia ene wo susu nti madomi asase wo be sam wani mu fifire na be won twetwede wa asase so ansa na wanya sika dia to aduane ma na wo yire ne wo madi awu ye brebe nba bi efiri enya Adam na de ba yo se Adam de mfomso aba ene ne wo so wo to aso so correct mistake a wo betimi afiri Adam mfomso mu ba wan correct mistake a wontimi mfiri Adam mfomso mu da amen
hallelujah enti ena gini fo bebre atofom no ena Kristo fo bebre o maka akiri wa abrabom no ni nyina ye sanfom so we sentra amen so tiase onye ne mfom so ntum on accepting mistakes da bia wo de mfom so hye nkrofo da bia obama de se wane de hey me de oye made aso me nyi ntum da bia rada e no kra oye pompous wo so enkoso ani anigye ani mpaja unhu bi da so peso hu nyame ani monyama e die menti na David abre bia na David so nyankopon ani wabusa busa aza die menti na da bia na David so nyankopon ani David o nyankopon difuo e nyame kasa kire ne manete nyame kasa kire David ma David te ni nyina mu no David wia no asa akogba adwaman aba David akogba adwaman ohun se nyankopon ache ne pe oba ya no obeda fom no osu Awurade fa me bone chame oba ya no obeda fom se Awurade hu me mobo oba ya no obeda fom se Awurade kai me na sa restore me bio Bible so yi sika ntoma na wadi akomri mini ne hu ofom entoma ye kase sika ntoma enye o 22 seed ntoma na hoto no enye o 55 seed ntoma na hoto no enye o 10 seed ntoma na hoto no sa o 3 seed ntoma na hoto ni 3 kwa hoto ni 3 kwa hono 1 year 10 series 1 year 15 series nya bio enye o 100 series ntoma no entoma 1 year do beto ni be 5 million o beto 2 years be 10 million eno kra David skani bia ni wono mo beto saade no eno ko bobu ni sequence ye ranki billionaires a billionaire to ade e fukra na ye be 100 million yes ye ka so bi e billionaire ye we na na asante hene nto me fra no o be nya bia to bat ade so sika te say despite because who he says sika na koto na asante hene nto me fra na o be dwene hu mienu say eh we nko aye dwetire o etimi bie stores awodo be 4 5 mame etena no ba say det ye no but nana efra nana eno na nana David edi sorry ko mini wa sorry dem de sire Awurade what you say sister brother wa hwa me awutie me accept your mistakes je won fam so atum na Awurade ntumi muwa se wan tumi anyo fam so atum Awurade ntumi muwa wo da wo beti na koya kwankere ye be ka to se bra wo ye we ye be ye enye ye da because fam so bi o mu Bible says fam so o mu a munya sa fam so ni nyina ncheche enya Paul na kan Paul se mun fam so ncheche mo ho na fam so mun timi fa nche untimi nye fam so ntum untimi hunu se ampa ade ye me ma anye ne ye enu ntira sa kokko to a ugina adaka ma ade na bi kwa nya na waye enso so no lawyer odi wani beka kire se ka se ampa mijitum ehonum na ujitum yi a na enso me wa asem ka no manya ta mama no wa kire wo nsem mu ananya sa enti wo kire wo nsem mu wi a no mo de nsem na to adwini mu wo mfa nto apaso o mo de to adwini no ma dwene ho no ma wonu se ah eni asem ani pass masi wo kan no kre hallelujah asem ani pass masi wo kan e dai e no kre na wo wuntimi nya ofom so ntum ahanta ne ahomaso aya te se jonso ahyiagu obi so no patututu uye dwa dodo uye ahomaso dodo uye ahantan dodo onipa bia wontimi mbra ne ho ase onipa bia ra wontimi mafom onipa bia ra wontimi enna fom bia ne be de so bakosoro enti Yesu bu be kire asuafo ne se de opeso ye mumu kese no omra fom onye sha akora ansa utie me no me same ya yonga ho etu ba kan kwase asem amen eti awase we ye jidi ni we ye Kristo ni ama wani da ho na Awurade Nyankopɔn timi bua wo emane ha obio no kure na Awurade soma me wo nchen same me ka no kwa asem nkyerɛ wo eti yare na abeda wo so no adwuma na aye ko ankro no oha na aba no
enim gu ase yade osun koda na no ensuro bio gitum na gidi se Awurade di fo da so ya adwuma Awurade tumi gusu e da so ya adwuma nyame abasa gusu a e ya adwuma enti no matter what Awurade di nkunimdie baba wabrabom amen ba wanye antum di a oboa enya possible nkunimdie ntumi mada biara da ja so ade fon so a shankrofo no gitum wa gitum e no kre ahu eto ntuni bu gbo ni wa say remember your first love neither don ahu e mare mfi unyami o unyami dada no a ono na di wadru ba bia wadri enti Awurade na di wadru ba bia wadri enya nyame a wontimi nduru ho obi timi tena ba bi me sister brother papa osofo MP minister president ken ahemfo muntie ba bia wadru no enya wa ho ofo ena oho na afenti na de akonyama o se bedi president enya ho na afenti na de ubesi krone so se bra bedi o mo so hene ana enya sika bi na awo but Awurade hunu se sa abrewe mehye wo wani munyam ti ro de ho ne ma wo osofo mi ameto ameka sai enya se minim teaching si che obi ana enya se minim nkom se che obi ana se enya se metimi sa yare che obi nti ena Awurade de ma si wonom da bi na emom no Awurade nim se brewe mi na wo so de me ofa me so beboa wo enu nti no de me baaye e bia de mi yo betimi aye de che saa timfa hwa ho emfa hwa ho anya sa obeka chi wa brabom anya sa obetofom wasetena mu amen enti Mark chapter 14 verse 29 a mistake na bi na Peter nso ye no Peter Yesu si me ba bewu Yesu Kristo si wo ba bewu Peter si Awurade baby abewu ho na mewu Awurade me ka me chance me no nyina bebo mawu Yesu si Peter anka bonsam pese wo fa wo dada wo na su Peter masra mama wo eto da bia wo hia obi no wasra ma wate edubre bia wo hia ni pa bi no wasra e dia ma se wanya ni pa bi amana ansra ma wa assistant mi nuru se wanya ni pa bi amana ansra ma wa assistant mi nko edubre bia wo hia de obesra ma wo na Awurade ehumo ba yare ne furu so edubre bia wo hia de obesra ma wo na efom na wato na Awurade ehumo ba sa ma wo so bio edubre bia wo hia de obesra ma wo ama Awurade kai wo bio ahantan ne dɔɔso dwane ahomaso ne dɔɔso dɔɔso dodo brafom tinano Job say afa ne ma wo sanya dwene efu ni petri hu na kyerɛ sɛ onyansa ne mom nyansa fiti ase ne Awurade suro de onim nyansa ye obi oni osuro Awurade one nim nyansa amen eti Peter yes I mistake we ya di koduru ho e ma Yesu ka kyerɛ ne sɛ Peter akokɔ mom prensa mom ponu apa men prensa amen akokɔ mom no apa men prensa Peter was me Yesu am sɛ wonim me obi amen no metimi kwatena poso ma ade ache me si bedi wachi no akowu afa Peter e ba ho mache 5 awo machi 2 say from 3 kwa de na enkoko obon awo machi 3 4 2 e ba wo machi 2 na mo guru Yesu ho hwe tamani ye beku Yesu anade da so ne na to ne ye guru ne ho e ho na oba bia bara abrantie wo Yesu su ani ni bia wase me nim no kra nya okora na aka me ntini din da me ba wote fom mpo na me hwe ne bie sa na wote o senke Peter di tu mu se Awurade me ne wanante ache wonsem a wo kan nyina bam eti me sraw we de ma me mpa ba bi mfa se de me nua no ma pa ba bi afa na anko pa Yesu also obi atimi age just one Ghana cedi pe
amu abra ba asai ne ahomaso nti wonse ne sika kra bi ntimi nto wonsem ahomaso nti wonse ne de ekuta nyina efiri wonsa ahomaso emani pa nye ne mfomso ntumu da biara da brother so person ko akiri a ye boko se aboa wodwan ye brɛw se aboa dwan o de mani pa nka de o mo beka brother mani pa nya de o mbeye na ye ko na mini se awrade ya ma woni masia no se nyankopon no mu wani ma se da biara da sanso na mini se papa na enne wa ma wo brese tie mi no obasa wani munyam aya subscribe to page no yare da so a emohu adwuma na enkoye ya memohu me telephone number ne da ase obetimi afa na wa frɛ me obetimi afa na wa frɛ me problem bia wonam mu biara de befa me so aboa wo enya me ma ho ade ni me nyansem because me ye tontrowa me ye honam de wo ye ne me ye bi aduane a wodi me di bi ensu a wono me nom bi etimi de me de wade srade be kwa awrade ni makɔ srade ama wo ti na efra de sa de srade ti me de duru awrade ni ma me ne awrade wa apam nyame ne na bɔfo me twere wodi gu abɔfo buku ni ma abɔfo ne ma me ye adwuma na de da som de ama wo na ba bia odwetire ne hye no ha bo semfa se ho ebe san so asore bio ba bia wadwuma ne to fom no ebe san asore bio se menya twere wodi gu abɔfo buku nim dia wato adi kase mato adi enti se loto number no wato adi brother se sunsumu how na wonam mu a enwore de yense metwere wodi gu abɔfo buku nim se ye eka ne da wo so a enwore de yense metwere wodi gu abɔfo buku nim se ye nim gu ase ne da wo so a enwore de yense metwere wodi gu abɔfo buku nim se eye osun kodana awokyere zikata wonsem na ahyeme enwore de yense metwere wodi gu abɔfo buku nim na wonsa aka odumja eduro ni bi na adane bono nso ya start say yeye ha Jesus baby a honey free by be beko adanse epi na awrade na me so de ma awrade na me so ankrofo odi o da bia me ka me say so ani misia na wa hunya me ni monyama na so na ma otu wantu ni ye you go Bible city o prayer ya chan forbo into o ma ni misia abrochirefo afra me eni adanse o mudie nyina ne nya bibia o awrade atom sitie ojitum say we ready say o twen kopem say ni mu aye be dey ebeba onipa bia wontimi ntwen bia abo wontimi nya mu aye se wontimi antwen ya wontimi nya dey mu aye efise mu aye no eye wo twen na di mu aye dey eba obu anu mo ya kwankyera wo se ne ya anga kwankyere mi usu ne ya na ya adwuma da bi ya wa kwankyera weki ne ya wo ho ene ya wa kwankyera wo ya etekibre eye process by process na eye kwa kakra ma wo batu ani na yi hawo ni nyina afiri ho na anya bia musa kwesi no so akona se gata eda wani mu na atacha ye mu ma me pa chewo obetimi de won se pia ni nyina afiri mu once adi se mfi Friday atew se mfi Friday wa wontimi mpia atacha na ba begu gata ni mni mfirim se wan pia nso amfirim a da bia nso to enso be yira fawo da bia nso to atacha be ba wo fie because of say atacha ni gbo kokko say mayema wa gata yu beteme efiri ha se de ba ye nso to ho beto na be da ma ho ato etu onyansafo bia no se fi ba na brabo ma wo pre ade a ode be pia fi na frim but obajimifo bia no e fi ba na brabo ma sa tinem no kan kwase asem e fi na ne de e de adwuma no
yare sikasem akwantusem ensasesem awsare tie no enti de wo ye bia na wo so ma wani ne ye den eda ho wiase no bibi wo wiase na bibi wo wiase ni nyina no Yesu Kristo ena e wiase ni nyina fapem e wo tumi nyina so do abaka kire wo sai yan kwankodi nyame fufuro bi achi bi ahani ye oya bonsam ba de abaka kire se ni Yesu Kristo nante no sai ni pano bata ne ho ye sakira wadwen enche na Yesu ba sakira wadwen enche na Yesu ba Yesu Kristo nya maye die atete ne ohaw ne amane ne yenamu no e wasa wo prese wo befrim na abrabọ nkoso atimi aba amen mame fa me telephone number ne mawo na me se nkrofo pre number ne wo saa mame fa mawo wo betimi a WhatsApp me WhatsApp line ni ye o be so ne me kasa WhatsApp line ni WhatsApp line ye +233 548 33 73 54 0548 33 73 54 and I person frame straight call so a ubetimi afra me wo 0247 81 35 10 0247 81 35 10 ya from Reverend Dr. Bright Kusi Crashman ayaresa papa o problem bia wonamu bia mensu mempa ba se ye wode o chechira ye wode o sane sanso so na ye wode odua ye wode o mani fie ye me ga ati ase ye wode odua ye wode o man ono so so ye dey efie sawa yare a fa wonsa to ba bia yare ne mebo Yesu din ayaresa beba o yare afa wonsa to ba bia o yare no na me mo Yesu Kristo din ayaresa be den ebeba asa to me bom paye wonyame a wodi ene yaresafo Jesus makasa na duan so de ato o ma etie me abrabọ so wa asem se o man tampia mu na ye benya ye na yaresa ene o man tampia ni ma yaresa na mesra de ma onipa bi a wo hwe me na wo tie me de ne yare ye sika yare de ne yare ye adwuma yare de ne yare yare atili padua mu eya huntutuo yare bone enjekere yare enkeka yare sunsumu yare me de Yesu moja etwifa so nyame won konkron wona wo tumi me kasa wo Jesus Christ di mu de atechire wo ma a etie me na ehwa me soma wo jane wa prana me soma wa grada asa enkrase wa tumi ya odia obreto nyankopon so obi tie me na se ewuo da ne so na obonefo ahyehe wu atu nanim na wo bewu a se de okai Hezekiah no sa na kai no na gye no na menum asem so ne sane yare na menum asem so ne fa won saka no obofo Raphael a wo ye yare sabofo akenjo Raphael fa won saka no bowura hono bebi biara obi wodwojo no akenjo Raphael bowura hono madumi yare erwane me da wase afedi ope yefuna wo ba erwane me bom paye se na no ma Elizabeth nya yefuna wo ba o ma Sarah nya yefuna wo ba o se sumim ni ba na ni monyam ebra wani Elisha siaye na o ma Elisha aduani di ye no o ma ni nya yefuna wo ba de a ene awrade ni pa biara wo tie mi a wo peba nyame wo konkro sa waje menum asem di nti awrade fa bato ne yefunu mu nyame wo konkro ko butu no so na ma ne ba nyame wo konkro ko butu no so na ma ne ba
nyame okonkon butu ne so ne ma ne ba me bom pa ye esre eba de mani pa bi a opa ye funa wo ba me bom pa ye esre eba de mani pa bi a opa ye funa wo ba Erade ma wasen nore Erade ma wasen nore Erade miye kwan ma wo Erade miye kwan ma wo afi 2021 we be kwa wie no na waso obansa e de ne ko nyame fie Erade ma ne nya saa ma wo Erade ma ne nya saa ma wo woso a wotie me a woso so de ne adwene mu kan yare ye eye adwene mu kan yare ye Ohuni bi wa adwene mu kan yare ye se dambo se na adwene mu ne kan high fever mesre nyankopon ye yare safo se tia wotie me nti Erade fa ne nsanka no na wonsa ne yare ye onyankopon tumi kase ne ma ne muso na edwitwanye no sa wo so a wotie mu yare mpa so a Erade nsa yare ma wo so ne free yare mpa so empa bi a woda so eye yare mpa eye owo yare mpa mponye owo mpa yare bi aka wato nyame okonkon fa ne sankan 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 me bom pa ye wo Jesus Christ di mu afi wo so wotie me a opunu mato wo yi edi opunu mato wajuma mu punu amato wakwantuo mu punu mato me bom pa ye sere urade nyankopon ogofo Mike ne na bofo ensane mra me bie kwan ma wo me se Mike ne na bofo se ba bi biara wo wajuma mu punu atoma me nkere wakwankyere we na ye o be pa si kire o be boso mpaye anadwo da suom pato wakwantuo ma be dware batu o Ghana asase so dia anadwo da suom o be ba betu ogu nkwanta nan so o be kasa akomande tienie sa o pa adwuma o be kasa akomande no wakase mi gina odifo krasma ne muslim ena me kasa Erade yema wa freme na di adanse Erade yema wa freme Erade yema so a comment wa ase ho sa wonti bibia ase so a freme na busame we for spiritual words so dem say bibi wo na wonti ase anya didi atem entwere bad comment bi anto ase ma me wo yesa be fa no me wo yesa no me be ka wo yefunu mma no me be ka wo busua no me beka wasifo nyina wo yesa abrabo mu no wodwatire kuta wo abrabo manigye wo nyankopon de pia besi so wo abrabo ntimi nkoso da woni me nyaadwe a ewo wakoma mu Erade afra me no Erade asem na meka wo nyansafo beti aka nyansasem Erade nshirawo na wanya wakese na wantina ne munchiraw ya mampa yesu tira so ba bibia oyo tumfo oyo wanwani ehunte hunu ne o mintimi ne ne kantamanto ehuna bobrim ekukura ntumi mrenkentanti murunkum shebie murunkum ayehunu bie nyankuntongo tete kwa pa nyamie ade nyina so tumfo e yara wasio o de yesha ase ahase pa no ama yewie no asomdwiem mesera obambo de to maso de ohawni amane bi di ninya de osuni kwada na bi di ninya de nimguase yare bi da no so awrade de de ne kwa gina aba de ne kwa twere aban kokum de ne kwa gina court nyame okonkron de problem a wonam wonim hu bi nenso de ne kwa gina asemdibia awrade woni mobo na twitwaje no awrade woni mobo na twitwaje no awrade woni mobo na twitwaje no me bo ampaye wo Jesus Christ di mu osoro sahene woni ye danwo ye ne obi aka wo ho ye ba mbofo ne ho de akotuzu nya esoro nya me ho foro no erade honi mobo na fa won saka no na twene bata wo ho menu anu masofo erade omutusu se ahokire nti ekom nti no o mekwa kodi nya me ho foro achi mesere wo twedi ampo yankopon so do nsa beka wo mo na waje wo mo erade wa asam che ye na ye de ye so mo mremu enti nipa bi a wo mre sabre eye ne so ngo kana no aduro ewrade fa ansa kano nyame okonkon fa ansa kano
nyame okonkrofansa kano nyame okonkrofansa kano nyame okonkrofansa kano nyame okonkrofansa kano nyame okonkrofansa kano nyame okonkrofansa kano baby biara hawli free baye erade ma hawli free on